وزارة التربية السورية. الثالث ثانوي الأدبي، كتاب الأنشطة، الدرس الثالث، La femme dans la société، المرأة في المجتمع. Connaissance de la langue، معرفة اللغة، من الصفحة 35 إلى الصفحة 37. تقديمة مبادرة ضوء بصوت المتطوعة دنيا الهلال. J'identifie، أحدد. 1. Relisez ces phrases du texte. أعيدوا قراءة هذه الجمل من النص. Ces conclusions, au moment de leur parution, ne suscitèrent aucun intérêt de la part de ses confrères. Certains se moquèrent même de ses idées. هذه الاستنتاجات في لحظة ظهورها لم تثر أي اهتمام لدى زملائها، حتى إن البعض سخر من هذه الأفكار. 1. Soulignez le déterminant indéfini et entourez le nom qu'il détermine. ضعوا خطاً تحت المحدد النكرة وخطاً حول الاسم الذي يحدده. Le déterminant المحدد هو aucun ولا. Le nom الاسم هو intérêt أهمية. 2. Encadrez le pronom indéfini. حددوا ضمير النكرة. Certains البعض. 3. Quelle est la fonction de ce pronom indéfini? ما هي وظيفة هذا الضمير النكرة؟ الإجابة هي sujet du verbe se moquer، فاعل للفعل يسخرون. 2. Dans les phrases suivantes, soulignez les déterminants indéfinis et entourez les pronoms indéfinis. في الجمل التالية ضعوا خطاً تحت المحددات النكرة وخطاً حول ضمائر النكرة. 1. Plusieurs femmes ont marqué l'histoire. صنعت العديد من النساء التاريخ. Quelques-unes ont accompli des exploits scientifiques alors que certaines ont lutté pour les droits. أنجزت بعضهن إنجازات علمية بينما ناضل البعض من أجل حقوقهن. 2. Nul ne peut imaginer la souffrance de certaines femmes. لا أحد يستطيع أن يتخيل معاناة بعض النساء. 3. Chaque femme vit un combat. كل امرأة تعيش صراعا. 4. Quelqu'un doit faire un exposé sur la première femme astronaute. يجب على أحد ما القيام بعرض تقديمي عن أول رائدة فضاء. Les déterminants indéfinis sont ضمائر النكرة هي plusieurs العديد من certaines البعض من chaque كل واحد أو كل واحدة. Les pronoms indéfinis ضمائر النكرة quelques-unes البعض منهن certaines البعض quelqu'un أحد ما. Je manipule أنا أتعامل. 1. Réécrivez l'avant-dernière phrase du texte en remplaçant le pronom indéfini par un autre de même sens. أعيدوا كتابة الجملة قبل الأخيرة من النص مستبدلين الضمير النكرة بآخر من نفس المعنى. الإجابة هي Quelques-uns se moquèrent même de ces idées. سخر بعضهم حتى من هذه الأفكار. 2. Complétez par un déterminant indéfini. أكملوا بمحدد النكرة. سأقرأ الجمل مع الحل. 1. J'ai lu sur Internet quelques articles concernant certaines femmes qui ont marqué l'histoire. لقد قرأت على شبكة الإنترنت بعض المقالات المتعلقة ببعض النساء اللواتي صنعن التاريخ. 2. Certaines informations sont réellement intéressantes. بعض المعلومات مثيرة حقا للاهتمام. 3. Je n'ai retenu aucune date, mais j'ai vraiment appris beaucoup de choses. لم أتذكر أي تاريخ، لكنني تعلمت حقا الكثير من الأشياء. 3.
Dans ce paragraphe, les déterminants indéfinis ont été mal utilisés. Corrigez-les. في هذه الفقرة تم استخدام المحددات النكرة بشكل خاطئ. صححوها. سأقرأ الفقرة بعد التصحيح. Depuis quelques siècles, les femmes ont dû se battre pour obtenir plusieurs droits. منذ بضعة قرون كان يتوجب على النساء الكفاح من أجل الحصول على العديد من الحقوق. Aucune femme n'aurait osé le faire seule. Il a fallu que plusieurs personnes se rassemblent pour unir leurs forces. ولا امرأة كانت قد تجرأت على القيام بذلك وحدها. لقد تطلب الأمر من العديد من الأشخاص أن يجتمعوا لتوحيد قواهم. Je produis. أنا أنتج. 1. Donnez votre avis à propos des femmes dans le monde, dans 3 phrases différentes. Pour chaque phrase, vous tiendrez compte de l'indication donnée. أعطوا رأيكم بشأن النساء في العالم ب3 جمل مختلفة. بالنسبة لكل جملة ستراعون استخدام المؤشر المعطى أو المحدد. المؤشر الأول 1. Phrase contenant un pronom indéfini. جملة تحتوي على ضمير نكرة. الإجابة: Certains pensent que les femmes sont inférieures aux hommes. C'est absurde. يعتقد البعض أن النساء هن أدنى من الرجال. إنها سخافة. المؤشر الثاني 2. Phrase contenant un déterminant indéfini. جملة تحتوي على محدد نكرة. الإجابة هي: Plusieurs femmes se battent pour leurs droits à travers le monde. العديد من النساء يكافحن من أجل حقوقهن في أنحاء العالم. المؤشر الثالث 3. Phrase contenant un pronom et un déterminant indéfini. جملة تحتوي على ضمير ومحدد نكرة. الإجابة هي: Nul ne connaît la souffrance de ces femmes qui doivent supporter toutes ces violences. لا أحد يعرف عن معاناة هذه النساء اللواتي يجب عليهن تحمل جميع أشكال العنف. Deux. Rédigez un paragraphe de quelques lignes à propos d'une femme célèbre. Votre paragraphe devra continuer au moins 3 pronoms indéfinis que vous entourerez et 3 déterminants indéfinis que vous soulignerez. اكتبوا فقرة من بضعة أسطر حول امرأة مشهورة. يجب أن تتضمن فقرتكم على الأقل 3 ضمائر نكرة تضعون خطا حولها و3 محددات نكرة ستضعون خطا تحتها. الحل على الشكل التالي. Personne ne connaît Agatha Christie. C'est la plus illustre auteure de romans policiers. لا أحد لا يعرف أغاثا كريستي. إنها أشهر كاتبة روايات بوليسية. Tous ces romans ont réalisé grand renommée. La plupart des lecteurs aiment son style. Quand a envie de mener l'enquête à notre tour grâce à quelques indices relevés par l'écrivain. كل رواياتها حققت شهرة كبيرة. معظم القراء يحبون أسلوبها. نرغب بأن نقوم بالبحث بدورنا بفضل بعض الدلائل التي تضعها الكاتبة. Chaque roman a un sujet différent. Nul n'aime les romans d'Agatha Christie. كل رواية لها موضوع مختلف. ما من أحد لا يحب روايات أغاثا كريستي.